السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما دين الناس يالي ترنكندانون تكونيني هذا خانقا كي يسير في سلام نيغن وكما غدا وكما انت دا وكما وكونيني وخرا من دران كررن تكونين دغا ودو نياندغا دو امورنا خرمونو تو اغنكو الا لغنا بركيري من دغنا دي هذا سلام وندو سلامنا خرندانا خلاص انتو بينو آخر الدين عندنا نغني ادو لنكي إلا لغنو كاي كمانو سروبي نغو دار سنوكو ترنكانا ادو سروبي نغو سانقينو مرنا لمغا تيهون نانترا غندي كالان كاغون إلا لغنو دي كمانو لغرون ترو نو دي كمانو كيسي جنان شيطان نندو حدمرون شيطان ننتورا إلا لغنو دي كمانو دي غلغرين لا إله إلا الله إلا لغنو دي كمانو لندار جنة نا نياموتن دي أمو يانغان قطع كندا نغالونو درسن جوبونا مرالا مغا كنا نرو تركان دانو دي لغنو سخلاسن دي. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمان وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تاغرا دانجين تكيوغا هما تاغنو اوغا نيوخلاق بيدي كني كتاب من مؤلف رحمه الله وشارها أغريته اللاقبي ناكوين أنتي أنتتني السلام على الله يومين دوغا انتكين كوني ودا كينغري باوني أدو توحيدونغا ميسوغي نمغي غودي يولنكي اللاقبي غوما كينو هولاقا كرومباني كني مؤلف رحمه الله تي باب قول اللهم اغفر لي إن شئت سرنا انتي تيكن هلاقي بي أغري خبارن دي مهون كيتن دي سرنا ني ألا نياغنا أن انتي ألا مثال يغمغا نكو أغنى لغندغن ألا يمبين أغنى لغندغن alla nema agana lingandangan yoti ke kundu holla khebe go magalenki warni seheke nyakama yala wattille sirendangani angane alla nyaga nan challa nku nabure agana lingandangani alla nku tuago agana lingandangani yala ke wattille mantatelle kitagumenda hollaqe nguninten togo sasa nuki anarti dalilunga gelanga na dalilum pai anyi mena ngari gelu hosire nyagani anna dabari gelanga na nyaga nanti ho manyantenya kembire nga anna ngarna togononga kempalu muallifun tati fi sahihi an abi hurairata أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت
ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. كتاب ملي تكي حديث يقول لك كده سازا نقول حديث كي هاي كتاب من تنانتي كن هلاقي أغري ديغامين دي نانتي ألا يمبي مغا جلاغانا لغاندغان ألا نيما جلاغانا لغاندغان كم بالاري تي حديث nga تي حديث كنا حديث عندي حديث كيرو بخاري مسلم فارس صلى الله عليه وسلم غاتي نانتي لا يقولن أحدكم أغدو بانا بمغتي مغسو كما أغدو بانا بمغتي parce que nunu be ga ere nunu tawkiri yan diga meki la kotondi mغسو كما أغدو بانا بغني ألا نجاغا نا مغا كوني ألا مغا قيانغا تني نانتي ألا يمبي مغا جلاغانا لغاندغاني mananti alla nema gelli agana lingandangani no maka ke koni atibawni horsinda nan tallai manindugu pasiki digame ke anganati alla dangani yampi maka agana lingandangani digame ke na hoyugo akoy ni kengani na akoy nanti ago horsinda nanga allai ma na nyahumi hube alla wa huyugo nyana hoki gantali ngadangani ko tage homo parce hadamar mangana hadamar men nyaga wagatuna wankunu ku yekentali ngadangani qaranan ku parsi akanna amedu ko tai haju wakinyana ma anda haju go sirai ma awasagamunanga agoni arankunu timmana yugo nanyu kuyekentali ngadangani farenti alla nta kunduma alla horsinda na sunta alla bo alla ga ahajunta kumonga safe alla karintinya niti jatinga ahaju sunta kinyeno kumonga agatini nantina komonku bo ni gamiku ko taygoi i haji wa kinyene ya haju ke madiga bono bo ni ga baraka mankuno bo kenta Allah khibaren di safi Allah horsenda nantai bo horsenda na gantai kita ko tagi honu mo tagi holanyani ko gara ko mo gombe ananku nanyu ku kenta linga dangani mana nunda ngani ko aga da kum gombe anani aka nay gama anku safi haju wura kinyana nga kotai haju kina bono ma anasagama nga ma watu anyido sembe na gai gama kinanga musula hande anga raga ne awa sunan kama ati kesu kaumantenta Allah karintinya ni tijatinga ahaju mogo masu antakini no komonga agatini na komonku pasigi gamiku i haju gana kinya ko te haju ngabon mananti horsenda na waikentai bo ke hadith farenti kembire nganga ne nyaga ndini annan kusanta hanke nyaga ndeke kamba annanti alla yampi maka tagana lingandangani bo manun tananu nganu hubega ke diga me manyanta konni o warnu ku ngarikani hinana ona awa hadisi ke ure hay anganati Allahumma ighfir li alla yampi maga kalimatu ighfir ki abu guntena al-maghfara bo al-maghfaru ni ganni gaggajan kuhune bero ni yunkalanga kudo ka hanundo tamunna magadiga yunkalambo go magadiga boto kalma ke buguntin na kenya boyti kewa ko ni nanti anganati alla nyampa maga diga meki urani alla nan junubunu kungari
ni togono ngani ana dangiya anan cuturi khadi amma gallagatiya safe an junubunuku ani suturi an tallaga natiya khadi gelalla na an nalla nyaga ki allaga nan ke duwa jabi safe allan tanyangan katana dunadi an tanyangan katana lagara awan cuturne bo kena wananga ayilandi anganati allahumma ghfirli awrani safe khoninta honu benu komonga kanniya nan kisiya pasi komon balaw nu benu go kita to junubununye gelalla ganandan ke duwa jabe safe kanunta honu khoninta honu ampai kisinu kuma adunaru lagara bo anganati allahumma arhamni alla na nema anda ngari kenya nigatini fare alla da jawamiul kalmu nyakina diga muhilisiki ana mana loga ante mutu banga na ke ko nante alla na nema kendi safe ho hanake kenga nyangini irifrike nan kisi anjo tiranta hinunga kena nyangi alla na legendi amurinta hinunga anga kubenu murno alla ma ba allahumma ke iti igangundi awa diga menyen alla silini ya allah kuma angane arabin kanin da angane gangunde nyangi angane honkili anna yanyari tini yamba ne hitin khari yanga kahiniya wala yanya ni gangundu khirndindi harfunu ayani hotu intenga sir haraga na harfunu tanaga ya allah ya rajul ya muhammad ya jayd bo keni khirne nyabo allahumma ke iti arabin qannin da la silin nikiyai yon kharisa suniki manindugu aganya allahumma ngai tida yawu ke bugu jo pasanati ya allahu ampai jo pene ya kiayu odanga allahu ke konno bo sasa nugo kudo duanga nanga mundenjo peti alla toke mimai kudo toke ina barken kita ina barka muri tai ado khair ndo de maimure imma ga jope hoho ya gamanya allahu ke mai arabun da yake buguno ngani idiga igade yake buguno ngani idiga hoyu goro abatendi allahu ke lagaringa ubiga ko ni nanti tusuru akamanne na alla gangwa kenya ni garti mimuke nanya allahumma maindu garti mimuke igamarti harfu tanai boni timimuke ana ko ni nanti sirebe gaina alla nyaga yare tungu akama asundome akilu ahakre asundome akotunda nyimo aswa kahumantenna mei yerine alla nyaga inkama safanta ina alla khira hakringati hotane akusantrentenya wala allahumma ighfirli allahumma arhamni ati annam panka kama annam ati inchita gana lingandangani maindugo agatanna maka kuna tifa inna allaha la mukriha lahu bonu horosendinda nan talle wala horosendinda nan talle sasa nuke kharamugo bega ina kitabe ke sharu atanda ke kengaru kunule farin pagado kabake digame be kharamugo bega na kitabe ke sharu rahimahullah wal muallif ati nyaganda nan na alla nyaga annan jalla nkutuwa ga na lingandangani alla yampi ma ga na lingandangani alla nkulle ma ga na lingandangani atanda ke digame ngarde
digame ke wangar nyangunu timmogo nu sikki digame ke manyantaxunu dantantu wadi a manyantaxun po xana ni kannanga faren paxada kebe koni sallallahu alaihi wasallam faren dia ndi su presque adi su koni hadise kedi bo ati boni an gana kenya gandi mogo dabari ago an digame ke wogo nan tukomi horsenda na wa alla ko hoga no ngani huberaga alla horsene na wara ko yugo nyangayinga mana kaba ko yugo dabar ndengo hubega ga munda na dabar parce serenya ni horsenda nangai ba an na nyaga anna ko nan tino bontam porsene dan kilunta wondu kudo golle ken ne amaga annan lungunya di gella gana geman anna dabara gama geman daga nan kilunta wondi problem sun tan kitan bo an na ti alla dangani awa yampi maga gana linga dangani safan diga me kiwa ki mana bure koyni na nya ko minanti alla horsenda na wa alla farentino la mukri halahu digame ke manyantaxu yugoni ke digame ke manyantaxu anya digame ke buro no mogo tanadi farengara ken koni hadisi ati wal yu'azzimu raghbata fa inna allaha la yata'azzamuhu shay'un bo ti an ganai alla nyagana annan kanun qora wannan nugon qorondi asunu ngan kantilonde annan nugon qorondi mo sira anna hohore nyaga boni alla nta hoho nta kasawno alla yaagure ho nta kasawno alla dangan nanti alla nti ke ga homo buru angana ke ke homo buru ba ngana tinanti alla dangani unkuwa gana lingana ma yampi ma gana lingana ngani andiga mike aga mana burebe gade aga mana burebe koini hilandi niki ay safanya na khomi anga koini nantala honnan ahunnan cirawu matime safi hinu gono wangu nungandu kunkuye nan kota maga aranta kunkunu haraga ni ku safai kunun qarapotin na akama ko misala ho hadamareme anna ni mobili dakka bana yugo maga mobili be me ganta maga kem bu mobili am pasa mobili nju bo asaka monta sirega na tana kinkini asasa aga na hara kinai anna ni kinin de ki khonu qotenga maga bo angana talla dangani nku aga na linga dangani safa kwanga koini nanti andi gamika mana be koini hilandinga gamanya kina nantanda ngara alla janka kuyuyu gonu wanu ngani kunnan kasawburu alla dangani aga ne kunu aga ni ani kinu komenga akote nama no farenti no alla takundu alla ho wanta nungani kengan kasaw alla dangani atangane alla nyaga nanke nan no gon qorondi an no gon qorondi wala amma ngari faranga tugane alla nyaga na arjano ona arjana nuku kallamuntenya firdausi la al arjana kinyam pasu arjana nukuju arjana warla kunchuru bakami ati firdausi la ala akem bibeni alla la resinye sabangane alla nyaga no ho nyaga nan no gon qorondi magati ay ke ga humuburu ke ga kaso parce que ngana ti ke kaso safanke maga ken khora alla kuyenda ngani ti alla ho ntanungani kengan khora alla dangani nan talla gana kini komenga atini nanti ke ga humuburu no comment on alla ne manyelo un okitanta oke me no kitandi ken alla ne manye alla ne manjopo kamma gelo kitandi do holo no bugan fuinta undi gelirenga alla ne manjopo kamma anke na hay lemme ngana imanu gondi alla ga gorin kata imo gombe na nema nunya kamma na ay gandendo ajindo ahankinga kina imo gombe nanchage kadi na yesu ku jonko isare awa mpallan kotenga kudo sare ngana girnan kennu benu nyana tora magakita lemme ngana ri kempale kadi
alla na maynyen analemme ke hinayindo a kannolu sarnan chondo mundi kempa laga na ikenga hete de na ne mara en kotenya nkara ga na wu akinga maken qisaren ta kenkene haben ta kenkene aga na watu antini kunya watu nteni bo hada maran me o yimme kitanta oke no kitandi holo o kunturo ke kenchuni alla ne manyi owa gelire nenga owa birine alla ne manyi de kamukido munye ke hange ke kampatonu njuru munyam paton yere alla di sutta go kwa dangana inna hanuko kwa ni na hamgan bana likendi nanti kuyeyi wanu ngani ken kan kasa hoburu na alla nyaga ma alla ranta ke kuna ga nay ke kuna alla tin a ke ga homu buru ke ga kasa hoburu ken tanu ngani bo kembere nganga nati nanti alla nkuwa ga na linganda ngani diga me ke abonno tike mane oti mana hananni parce que diga me ke akoy ni nanti alla horsenda na way nanya ka horsenda nan talla ay landi nan andiga me ke akoy ni nanti alla hinu gonu wanu nganu kun kuinde nan kota maga kun ka kasa honu buru bo ken ga diga me ke bonu di mo goy diga me ga bonu mo sikandi ni kanna nga kenni safanga nati alla daga ni nku agana linga daga ni ako ni nan to komanga andiga ke amana be kunanti anken karin tenyina bakalle safe nku agana linga daga ni andun ku amunko nkibaren taranta ho torninga bo serendi me hadamar me nagani kera ganyangine Allah tini serenya nku agana linga daga ni safe andiga me ke o mana sikani be ko ni aburengani kenni ana koy Allah yi andun ko angani ko amun ko safin karin tenya nan ta hotorninga nani ka ke mana gana ke mana ni mana burenye parce que hadamar bilanta karni baka Allah yi ya kemen ko hakke aka hirda silaminju anyi me kitanta o ke kontro ke kitante kenni alla ne manye yonki gebe gandi anga hanki gebe himbana angela na karni baka alla ikamodiya anga ina ngari tukubeno anga ina mugu tukubeno anga nyogo benyan kesu an kontro ke memu mado hoho gadi magankutoyi ado awa nyangole asuni alla ne manya suna alla kuye bo kembre ngati sire nante alla nkuwa gana linganda ngani kuma na brusiki wakitenari au hana andiga miki akoini nanti horosenda nan alla ayilandi andiga miki akoini nanti janka alla mene safe kuyu gonu wanu nganu kun kuyen kan kaso buru arantaw kun agana har kun kinni sire nga ko tenama no asikandi digame ke akoini nanti safa wan karinte nga bakala adan ko amanku antan tornu bo ke sababun dangani farenti nanti annan maga ke dabar angane alla nyagana hanki nyagan den kamama ti alla ta yampi maga alla nema maga ta gana lingandangani bo ni alla nta ho dabar nugube gama lingandangani horsenda nan tai ho khanta nunga ni ken kuyenga humuna alla dangane alla nanti ke ga kasa huburu agara kebe nyaga ken kasa huburu no angin kabe me jatinga ni fo kanna to nanti ampa dunye na alla yi angali halan chukama alla nta karni baka alla ya rikimin ku hak bukimirenga farin tikimirenga ngana nyaga na angana alla nyaga na farin sallallahu alaihi wasallam annan panke nyaga nden kam annan nugon korondi angane alla nyaga na hadisen tanane kadi anna alla nyaga an concentrente andan kana wonte nanti alla wanjabe hada anda kuda bare khare magari sigi nanti alla bo an ku ga dalinga dangan alla ga ne yampi mana anna magabir nanti a ke ka kasa wonu buru ngana alla nyaga ke ka kasa wonu buru no ho hon takasa wonu alla dangan keni awa hadisi ke be go magayre sasa nuke ke hadisi ri mana tawhidun kitabun nogondi bawni angana kuma na buru benu siko gadi koni
kuwa komen tauhidun na kasiniya pasi sirenga nangari nanti ke karente nga baka Allah yi adi kuwa mi kuwa suambana ke kama tauhidun na kasintenya ni amma Allah tu harsa Allah do hakke began qawama kine boni kumolan takar ni baka Allah ya kimen ku ya hakawrantai ahilandi gelu komen nganangar nanti vraiment ke kuye hulane ka kasawono alla dangani ana kini serenga itagho ya khote na maga ke ka kasawono buru ke ka humu buru alla ke wa humu alla maga ma ke wa kasawono alla dangani ana kini sere safe ama alla hunnan jirago ama alla tu harsa bawni alla togonyen nanti aljawadul karim agana Allah tu hunnan cirebe gani Allah ye kitantawu kebe komon gadi i halledi kani su kaumanta gadi kitani ti hunnan cirawu nyai angi ngana rike nanti harsa kuye gwanu ngani ken kuye nan koto Allah maga harsa an tauhidu nga awan Allah to nga anda kasinten bugelanga na diga ha gadi nanti hursinda na wa Allah yi anti kembire nga Allah nku agana linganda ngani safi horose kama hiti harsa ke kama nda awaina na kasi yugo kinya Allah amma Allah haqqintu harsa Allah do amma atutu mogo began qawalam yuqaddir laga haqqa qadrihi wala boni agana tunanti Allah kinyani hinun tuna kinya maga horsenda nanta kinyara ho karabanan kar horanta kin karab yo kiandugu hadisi ke gari awa kitabu tauhidun nugon sasa nuke ubegani nyaga ndeng na Allah nyaga yalo ngana Allah nyagawo mpankina kama nanti sasa kindo kijabi sikasuntani bo karu hillanu na karu hillahan kare yugwanu ngani ngana yire mpayi ngati ni sikasuntani duwa ukiaji arajabi kare wuru ngana yire mpayi nati peteti angana duwa unya ogana Allah karampa wa tunu nanti duwa uke Allah rawa duwa uke jabini asenga Allah dangani ho horanta lakabanai kharinga na nyimme hayi bo esigi nke parce que Allah gati wa do jabini sharti nu nyanko ni dabate yala nkida do kinya nyamugo be Allah gada muruba agara sharti nu be nu kodi esigi kun sharti nu timme yerine ngani na jiri jagan ntatumi nkira sharti nu kutimandi kabe honu be nu gan kawa kunto kono ngadi minda kunto kono ngadi yerine ngani latini ntatu minda golle kinya nyamugo timmante di makinye minda timmante khari Allah karanki ngake o hankena kama dankana u yagma nanti duwawu ki ganani nyamugo ndi ashartununga timme akabe honunga kabe bakanunga nubunuga kabana bakaragene kungana kabe bakanunga ni shartunun timme Allah la hidukenta gilli wajibi nyani duwawu ke jabini khari sasa nuke inki antatu komenya antatu kita eski ke dahni nyamugondi yo yernine ngani kita annatu jiri jagandi tankin karake manin to ko kendi kita onati anga sasa nuke harsa anji kenchirondi te Allah anna jikisire mututale bona Allah tikina ikomenji kenno kunyanti aga na jikisire mututia ani ni yerenya aga na gikibure mututale Allah ni yerenya sasa nuke andan kana unten nanyi nanti agane duwaw ki shartinunga na timesu wajibi nyani Allah ntila idin chogna jabina qarinta tuma shartinun timme nganta kentu kita ninga nyenchirondi ti Allah yi ninji kenchirondi ti Allah nti andangar Allah nu hunnan chirenya aga hunnan chiragu nindo sahaba gemundi
ningara duwaunga nga siga jomedo mena gani nimpajun koyayi alla gada ndo sahaba gimudi na kella kutindangani ngi kemaga awindo keragana andangi kenchuro mitala kena hilandinga asikandi yalaw ateli sirena ndiga imenchila mine ngani nanti kati lannan duindangania hateli hontake sirena ndiga masala alimami ngari misiri nanti alimami ndangani bandu misidulun na duindangani ngaterne masala ma nyaken chare akana do nyille mendangani basintake hontake kharaho sire anyi mena do nyandu dangani ako sire hubega mpasu nga kenya anyi miana ampinun koy alla ina duwa kana usra kharige langa diga silami ngani anke maga sire khalas intenya ni alla ko musire nyani dina ndun kenya ni nantanduwa ndangani basintai yon khariyere basintakin khari yalaw kedo annan digaro modin talibon do manun kama imbana ba tabana de pasi besu watu nanti oganati anganati diga misina nanti ba almami le andu misalu misido dun ko nandu ndangani besu watu kendo annan diga modin talibe ne tita khaliben jarabi tenni hinu ilani tabana har modin talibe ki gana kwa nanti awa ukanta hota na dabarnuna doon bani anya na soron dangani pasi aga gana taga ho konni dangani wakatu ni ina kenya kono nanti a fare nyime yu doon nya na soron dangani ukanta hota na doon ga hitire wati ni tongunya ni aga na aga nyi kempe doon ke bani ai basinta nkhari akun kalle ke tikenga aga allike o hana akunda ntaga khannenya magana nti akulla soron pajun chirono kengo kumaga okwa jamanu we France yerne no kunu ngani kira kai tunu nyadda barni ni kini soronga anya ini tugana ba anya ikili anu nyane ba igadi gani wara soron boati letterundi migadi gani sigi metron kanunga yikini soron asa antinya kai tike nanti ikira hoho ya gembukandi angoli nya kibare an chaburan kibare an premier kibare hoho inaruna de hoho ikirawa hoho problem nganga hoho haminga ikira kenda bar modike ho ki kuberaga ki kinna Allah ide aga ne ki gane tongunga ki kama ngadi gana tagu kompom bitendi nasi khora sahaindu yurdu khore ngama qodu ngadaraga masakabangi ngadaraga Allah ga hoho isiketa man tukanganta tukampa bankandi anda hoho nyandu dangani nongan karanke ndampa bankangara anda visa mundu na lipa numpalu yenga na lika itimudi na lukompomuri na likile anumuru anna soronya tugana na kaiti le menkini ana sa hakin kaiti tanki la hoho vraiment soruna nka hakre kitare gelagana itongu gani ke kamalaga hoho amani baki habankandi ake ngai na kata di tanga ahajunga na burenga kanke pajunga imo kinya ndakir me adika sagu tikira hoho bo kina au hananga yirgilirne ido farna miso ahila ndanga na ramani nyana ahai inde nyadabar asikandi sadaka nunya akon ana katandi nasinu nabo baganu ndakoni bo kesu da nati nanti kun kalle ni duwa mbana keni gare nyede kembrenga hubega telle kenya masala ananti misidun kondangani almami nya kenchare urara ile nyugo sara nga duwa murda khal islami numba ina duwa khalas ma nga terne nga yampa murda khama nga duwa murda khama khalas harmoni talmi ga daga ta wona ndi to ku khalle ndo kyamban ada gara konde intabal ikunta watira wa hohoy kompara ko mo be ken kay tunya no kuma kenta seran ta kutandi ko mo gayar aga na ku serebe ga na ku da ha ku manan diga 18 anga soro nyini metron kanu ido kaiti le muga kinanga ina sahana ya
ira ko huwayi safanken padu ta ko huwayi anda ga nakki kera ganta ya kam kandi wakati ni meri gana wara mambo atilitirin no gonje ba ngana re kadi sadaka nu nyambaka ken khabane hitan nan kitte nyaro nan jibanti ki kama ngana ti nanti ti kun kalle ni duwa mbana ti fare ni duwa nyana suru ndangan vraiment kini ana na garabine nkutu nanti wa ken awa mbi hindini karambali nundo tuambali nundo sorobe nu hakuru ngamba hum kempali be suwa to konina ndiga sigi sukuba ngana ndiga sale alimami pale sale ngana dugo nanti ba alimami awa nya ken chare urada yugo sara ando misidon ko na do nyindangani adu nan diga ro modin taliben kama illa legenda ga kisi nan diga na hainde ndabari ana ituga don kodi anisa daga nun kodi awana na sinun chaha ana baga nun chaha tikumbana igambana kitanda ga mana ken kanengan anyi kampeni bal mami khadinga misiri ken dondi vraiment itabana de yona muralla ma illa laga no daga kisi no daga tanga wana ritatana kitagumenga agada alla danga nuhu bi anda ri to holla ke banda du to holla ke killa garuma agara kitu be nu buganda di anda kitu ku kaw meniro holla ke killa garen yoga na arta to na kungaro na muralla ma illa da gonda kisinu da tanga nu da alla garun ciro do ta buranya ardenna suma alhamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka